المنذرين وهداية للمهتدين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، أمر بالتفكر في مخلوقاته ليستدل بها على قدرة خالقها وعظيم صفاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين بشروا بأن لهم من الله فضلاً كبيراً، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فقد خلق الله الإنسان وخلق له عقلاً يدرك به الأمور ويميز به بين النافع والضار والصالح والفاسد والخير والشر. وقد أمر الله تعالى الإنسان أن يستخدم هذا العقل الذي أنعم به عليه فيما يعود عليه من النفع، يستخدمه في التفكر فيما حوله من المخلوقات العظيمة، من أمامه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، ومن فوقه ومن تحته، بل يتفكر في خلق نفسه. فانقسم الناس في ذلك إلى أقسام، وخير هذه الأقسام من وصفهم الله بقوله سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وشر هذه الأقسام من قال الله فيهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فيتبين بهذا أن التفكر في خلق الله تعالى من صفات المؤمنين الصادقين أولي الألباب وأصحاب العقول السليمة الراشدة. فينبغي للمسلم أن يعتني به، فإن الإنسان مع طول الزمن والغفلة قد يغفل عن النظر والتفكر فيما حوله من المخلوقات العظيمة في هذا الكون. عباد الله، إذا نظر العبد إلى ما خلق الله تعالى في هذا الكون من المخلوقات العظيمة والآيات الكبيرة، فإن في كل شيء له آية تدل على أنه سبحانه إله واحد كامل العلم والقدرة والرحمة. فمن آياته خلق السماوات والأرض، فمن نظر إلى السماء في حسنها وكمالها وارتفاعها وعظمتها عرف بذلك تمام قدرته سبحانه. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ومن آياته خلق الأرض وما جعل الله تعالى فيها من الرواسي والأوقات فجعلها لكم ذلولا يمشون في مناكبها ويأكلون من رزقي وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض من أجناس الدواب وأنواعها فانظروا أولا كم على هذه الأرض من البشر من بني آدم ليسوا بآلاف ولا حتى بملايين بل مليارات الآلاف ملايين ومع ذلك فألسنتهم وألوانهم مختلفة فلا تجد شخصين متشابهين من جميع الوجوه كما قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. أمي بركة دالاي سيتي مسألة رب العالمين دم فيهم بلا جلين دبا مسا أمي بركة دالاي ألمي ناي جينا كنا فيهم بلا جلين كي كواكو فيهم كايرا دانتان فيونا كونين دانتان فيمنو فلاني جيه كونو نونو ماكيو يرما ده تيجي دي بن نونا دالي بغا دي بن نونا نين دانتان فينو نو تشايا وبلا جلين دابا مسايا على كلمة بيدي عليه الله سبحانه وتعالى أمور دبو في كما فبنا رم دوني جنو كول لجه كويركون وجناي أنكادو كفو كن نمو يردان كم أن رم دون يربادان أما يردان تومي أم بلا جلين كادو كن نمنا نو يريان كم أن رم دون يرفنا منا نان يريان أمبلا جلين كادون كونو نوم برا على ديرو كما أم أدم دوم برا على يرو تومي كوا دوندولا أمبي سيجي علما يكومي دانتان فين نوم بلا جلين بسيجي علما تومي أمبي سيريا كفو باتو مورشيتي منين باتولي كاكان فنا كرالي على كلمبي أمبي سيريا كفو ألكرم محمد صلى الله عليه وسلم ألك جوندو ألك تشيدون لاباندو ألا يا تشي كفو ساني دانتان فين بلا جليني ألا يا تشي كاتشيلي كهنا كسي دان فين بلا جليما ألك كسي أني ألك نيما أمبو جيدي ألكرم باينغام anaka dembaya bela jele alaka jinyebe kataka dembaya barka mama ana jenyogon baw aka sahaba chenani ulumuni alaka dineta alaka ra kofe ka barakeni alaka kumakanye ani kraka tasra jelenye ka alaka dine chari du kulo sileke nani bela jele kononana alaka jinyebe kataka ka sahaba bela jele ma alaka ansenda kraka sahabau sendano la chesri la alaka dina la balmal islamo Allah subhanahu wa ta'ala ya dama den danka hakli dama Allah ya dama den bonya ni hakli de aya dabo mun kama alama den ka nyuman don ka bo juguman na
adamaden ka nafa dɔn ka bɔ tɔɔrɔ la adamaden ka farafarali kɛ ɲuman ni juguman ni ɲɔgɔn cɛ waati bɛɛ lajɛlen na lihalaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala ye adamaden bonya ni hakili ye ka da nin bɛɛ lajɛlen de kan ka hakili di adamaden ma adamaden ka hakili kɛ miirili fɛn ye tasili fɛn ye kɔlɔsili fɛn ye adamaden ka lajɛli kɛ a ɲɛfɛ adamaden ka lajɛli kɛ a kɔfɛ adamaden ka filɛli kɛ a kɛrɛ na a kini na numan na ala ka dantanfɛn b'a kɔ a b'a ɲɛ a b'a kini na a b'a numan na a b'a sanfɛ a b'a duguma adamaden k'a dɔn ko ninnu si ma kɛ gansan ninnu si ma se n'u yɛrɛ yan ale Alahu Taala de nin dantanfɛn bɛɛ lajɛlen dan a kumabaw a fitininw a belebelew a manganiw a dɔw ka dɔgɔ f'a bɛ komi ɲɛ kan n'u ye dɔgɔya bolo ale ala de y'u dan a dɔw ka bon u dali bonya fɛ n'ale yɛrɛ ala tɛ buna adamaden tɛ se k'i miiri poids min na poids o poids la ala ka dantanfɛnw bɛ yen o poids ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan o poids ka girin n'o bɛɛ lajɛlen ye ni adamaden Alahu Taala ye dali kɛ a ye adamadenw dan cogo min a ye jinɛw dan ten ka mɛlɛkɛw dan ka dabaw dan o daba ninnu a y'olu dan k'o kɛ qualitéw ye a dɔw ka ɲɛnamaya o bɛ kɛ dugukolo kɔ kan a dɔw ka ɲɛnamaya o bɛ kɛ san ni dugu cɛ a dɔw ka ɲɛnamaya o bɛ kɛ babaw ani kɔbaw olu kɔnɔna na ji kɔnɔna na u ka ɲɛnamaya bɛ daminɛ fo ka taa se a banni ma nin danfɛn ninnu u caya n'u caya bɛɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ko k'ale ma danfɛn de dan k'a daminɛ buna adamaden mɛlɛkɛw la jinɛw la adamadenw na dabaw la jilataw gerekantaw minnu bɛ pan u kama na k'ale ala ma danfɛn dan ale ala ma danfɛn min yamaruya n'a batoli ye ko t'ale ala ka danni na ale ala ma danfɛn dan danfɛn min ko t'ale ala bato ko t'ale ala kofɔ walakin la tafqahuna tasbihahum ko nka aw adamadenw k'aw tɛ danfɛn tɔw ka bato cogo de dɔn n'o tɛ danfɛn ma da ale ala fɛ danfɛn min t'ale ala bato a ko mɛ mun de b'o ye adamaden fɛ hakili mun de b'o faamuya adamaden fɛ hakili a ko ale ala ma danfɛn dan fana danfɛn min n'a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ f'a ka sɔrɔ o danfɛn sina dahirimɛ b'ale ala de bolo a b'o dahirimɛ lase o ma k'o to yɔrɔ la a ko nin si ma kɛ gansan nin kɛra de ka buna adamaden waju ka danganiya di buna adamaden ma ko nin kabakoya fanga ka bon adamaden ka sigi ala ko la ma kungo dɔnbagaw minnu bɛ kungo kɔnɔ siɲɛ joli joli u ye kabakokow ye kabakoko minnu b'a yira k'a fɔ hakan wallahi ala bɛ yen hali siga t'a la u ye fɛn ye fɛn min b'a yira k'a fɔ wallahi ala ko danfɛn tɛ yen min yɔrɔ bɛ janya ale ala ko harijigɛ kɔlɔnkɔlɔ ka taga se o ma ko danfɛn tɛ yɔrɔ janya ale ala la o ma kungo dɔnbagaw ne y'a ye ɲɛ la kungo kɔnɔ foro la mɔgɔ caman y'a y'u ɲɛ la forow la i bɛ fara kabakurun i bɛ kabakurun ci n'i y'a ci i bɛ taa ntumu nɔgɔ dantanfɛn dɔ sɔrɔ kabakurun camancɛ la an b'a fɔ an ka fɔli nɔgɔya an b'a fɔ ko tumu nɔgɔ o tumu nɔgɔ n'i y'a faga a joli kɛnɛ bɛ ci ka farakurun fan bɛɛ labɔ yali jɔn de tun bɛ t'o dahirimɛ dɔw ma kabakurun kɔnɔna na wa ma min dabbatin fil ard
إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. Je n'ai pas créé une seule créature dont je ne suis pas le garant de l'acheminement de sa subsistance, dont je ne suis pas le garant de l'acheminement de quoi le faire vivre, dont je ne suis pas le garant de l'acheminement de quoi le nourrir. Dans l'absolu, aucune créature n'est loin de moi pour que je lui achemine sa subsistance au moment idéal, à l'endroit idéal et dans les conditions idoines. C'est pourquoi, en prenant une pierre, on casse la pierre. À l'intérieur de la pierre, nous allons retrouver une espèce. Cette espèce, personne ne l'a mise là-bas. Mais elle n'est pas venue là-bas par hasard, c'est Dieu qui l'a créée. Cette espèce, dans l'intérieur de la pierre, en tuant cette espèce, vous allez voir du sang éclater de son corps. Qui lui acheminait sa survie dans la pierre? Cela est sans aucun doute la preuve à suffisance qu'Allah est le créateur de toutes les créatures. Allah est le garant de la subsistance de l'ensemble des créatures. Cela est fait pour que l'être humain s'en serve pour prendre la certitude sur l'existence d'Allah. Rien ne se fait par hasard. Rien n'arrive par hasard. Rien n'est là par hasard. Tout a un créateur. Tout a un maître. Tout a un régulateur. Allah est le maître de l'univers. Ambade al-Islamou, Allah m'a dit dans Kabla et Ramade. Allah ko akal Qur'an bakono. Ako buna adamadin dani ale ala boloka ale adamadin dan ku kla ku ga jamakulu fladi. Jamakulu folo. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ألكو جماكلو لا هرما ويانا مديونا جماكلو جماعي منو وبيالي ألكو فو شو بالي ألكو فو كلي منو ننتي كوتيكي علي ألكو فو ليلا وغتيشي منو نويا دونك فالي الله تعالى يودان كأكلي دوما يسا وهكلي كالي ألكا سيبغيا يرولا سناني واتي بلا جلنا منو مبارك نو هكلي كودي ودي أرام دونا نموني علي هكلي دوما وببارك نو هكلي علي دسكون دوما وببارك نو دسكوني علي نيكسف لا دوما vraiment نيكسف لا أبوك ونفا جينا تكي كونو علي تلوف لا دوما تلوف لا بكو نفا جينا تكي كونو أقول لك لا مغوي وكيتان وكمنتا avec sababu ye ku dusukun dangania sangani wati bela jelena ale alaka sebaya la ana ale alaka masaya la kuni jamakulu inde adama deuna heramai ko adama deuna jamakulu flana akwa kal qur'an bakono ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. La deuxième catégorie des êtres humains sont des gens que j'ai créés exclusivement pour garnir les feux de l'enfer. Ces gens sont lesquels?
ces gens sont qui? On reconnaît ces gens par des signes nombreux. Entre autres, ces hommes et ces femmes, on les reconnaît par le fait que Dieu leur a donné un cœur, mais leur cœur ne leur profite en rien. Dieu leur a donné des yeux, mais leurs 2 yeux ne leur profitent en rien. Dieu leur a donné 2 oreilles, mais malgré des oreilles, ces gens sont restés sourds. Ces gens sont restés inaudibles au message d'Allah. Vous voyez, des personnes en les voyant, ils ont une tête, mais ils n'ont pas d'esprit. Ils ont des yeux, mais ils ne voient rien. Ils ont des oreilles, mais ils sont sourds. Ils ont un cœur, mais un cœur complètement à l'abîme. Qu'Allah nous éloigne de cette catégorie d'individus. Dieu a qualifié cette catégorie d'êtres humains des garnitures du feu. Ceux-ci serviront à garnir le feu, à animer le feu. Qu'Allah nous éloigne de cette catégorie. Ah, Allah ko kale Allah daninge de. Wa adama de na che akuni jamakulu fly no de. Jamakulu folo forawe. Allah etlo duma wo tlo be ku nafa. O be lameni kenaye, o be minelike. Allah enye duma onye fla be ku nafa, o be flelike. Wa udusuku me dangene ko ambe ka fembe fletani shimaka yarema. Dabaga be nimbela. Onye se fla be ku nafa. Allah hakli duma. Ouf. Ou hakli be ala ka sede youla sans arrêt, sans discontinuer. Leur esprit est là pour leur montrer à chaque instant la pertinence de l'existence d'un créateur. C'est Allah, Jalla wa Ala, l'omniscient, l'omnipotent, le créateur de toutes les créatures. Mais la deuxième catégorie, Jamakulu Flanay, alors que nye flabula me nye flatigia mo foy nyawye, ou nye wale nongo nye te foy la. Utlo dale nongo utlo te foy la. Dusukumbe ka pampan ou disi kono nga ateka dusukumbe mako foy nyawye. Ale ala hakli du mango hakli te ka foy kelempe na vala suma. Awere kala je. Nasro koni kuma inte tiaye. Amerique banto flenia ka election na aka président Croatie la. Uka président Croatie ministre no e Donald Trump asigira domi yere ay décret folo minta ko tege Amerique blé o jumanye ko ka damna ale sigina fola ka domi se ko rasi anamade rasite anamade rasif la drone be Amerique che ane muso ko adamade suguya fla drone be Amerique ima ye che ima ye muso ye muna ayo o droita kada ka Amerique sera yoro do la sandama na temenona na ye che ji ay bi yere ka muso ye kamalen goro ibita obi opérer ubisaka muso ya fenve kila obakila ki boche ala jago ya ki ka muso ye muso ibita ubi opérer ubisaka fenve kila ki ka se ki suru ya chela obo barake catégorie do fana be ko transgenre ko lute cheye o lute muso ye ko lu koni udamata ye donc aramadin busum be ka busum o be ka toyini ga da bela fa tara se yoro do la ni den wolola papier mi meda aga acte de naissance Amerique eta do la ko loisi de mana wula aga de naissance cheni musoya be sebero mina o ro langulo me bla ko ni den re korobara na we che ya de fa be ko na be musoya fa be ko na be nte che nte musoya abo fa be ko buna ramade halakili damna ala fe ala ba damna hakili de la. Ce que nous voyons, c'est un peu comme
la folie de tout un État est en train de se guérir. Parce que là, on n'était plus dans l'action d'un Esprit Saint. Un Esprit Saint ne peut pas cracher comme ça. Voilà pourquoi Allah nous dit que c'est parmi ses bienfaits les plus importants de donner à un homme un cœur qui lui sert, des oreilles qui lui servent, des yeux qui lui servent, un esprit qui l'accompagne, qui l'assiste, qui clarifie les choses pour lui, pour le garantir sur le droit chemin. Que c'est ça l'excellence dans la vie. Celui qui ne comprend pas ses bienfaits, il n'a qu'à regarder ceux qui dans cette vie sont tombés dans l'abîme, dans la dérive, dans la catastrophe, dans le désarroi, dans l'anéantissement de soi. C'est ça la preuve que c'est un important bienfait d'Allah de donner, de doter un être humain d'un esprit saint. Qu'Allah assainisse nos esprits. Allah kan fara jamakulu kan, jamakulu me miri Allah ka sebayala. Jamakulu me fleli ke Allah ka dani kabakoyala. Aw ka lajɛ Allah ka dantan fɛnw na. Adamadenw bɛ mun dɔ dabaw la, o tɛ foyi ye adamadenw ma deli ka minnu y'u ɲɛ Ala kɔrɔ. Wa Ala ka dantanfɛn minnu bɛ baba ninnu kɔnɔna na, hali o jaga tɛ dugumakolo sanfɛ. Mais bagan kelen pe bɛ yen, a bɛ kɔgɔji kɔnɔ. U b'a fɔ a ma ko baleine, la baleine. La baleine, c'est un animal dans la mer. C'est ce seul animal. Je ne parle pas, les scientifiques, pour parler du gigantisme de cet animal, ils ne se sont pas d'abord intéressés à son poids, au poids de l'ensemble de son corps, non. L'éléphant, sama mini, on y avait sama mini, on b'o dɔn, ale bɛ gere kan, n'anw bɛ ɲɔgɔn kan yan. Anw tɛ danfɛn si dɔn, gere kan danfɛnw na min bɛ bonya ka tɛmɛ sama kan. Mais baleine kelen ji kɔnɔ, a nɛn min b'a da kɔnɔ, a nɛn ka bon ni sama kelen. La langue d'une baleine est plus lourde qu'un éléphant. Le cœur d'une baleine est plus grand qu'une voiture. Baleine kelen dusukun ka bon ni mobili kunturu jɔlen. Baleine kelen nɛn ka bon ka tɛmɛ sama kan. Je ne parle pas du reste de son corps. Qui a créé ces créatures? Sont-elles venues par hasard là où elles sont? Cette mer dans laquelle ces créatures vivent, cette mer est venue comme ça? Le ciel est venu comme ça? La terre est venue comme ça? Il suffit de lire le Coran pour se rendre à l'évidence que celui qui a révélé le Coran est celui qui a créé toutes les créatures. Qu'Allah nous donne la chance de découvrir la grandeur et la puissance d'Allah et de nous prosterner devant lui à tout moment. Allah kan sabati silamɛya kan. An ka ɲɛnamaya Allah ka kɛ diinɛ kɔnɔ. N'an bɛ laban Allah kan laban diinɛ kɔnɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.